المسؤولين مستر كلام سي مالوغيل توتال ميرغاو ما ستافرغاو ما هاربيك الأذل لورينس مدي بوغو مؤل القرادي وا أسمرت البروغرام يغودار ساسوس رجيد المورا المتقليلة بالواث من قتل الأولى مالوغيل توتال مورا أي بدول ما رقلاي بيلون ما إبل رقلاي ما ربغول ما مأسيلا بلو أدري مالوغيل توتال مورا بريسيدنت Ramangsaw ma Vice President Oilo ma arogul ministers ma kuk mataklela amtargit diri kalmal kmal usus mama mura tanga kal president Hukons ra Senate ma Speaker Anastasio ra House of Delegates ma leadership ra Senate ma House of Delegates diri kalmora President tra Governors Association Mr. Temis Mul nga diri kal President tra Palau Baseball Association Federation Federation el marogul governors material mga taklela ay galo particular ay gal state governments speakers material rogul legislators and then mal mulul total mora rogul listeners ra radio station al tutaw material ko kara ikrel bela lo mese orang sergid rel altutaw kada amla gora briefings modisel moktegar kama maulaging artiang maldi me celebrate til 20th anniversary ra PNOC el kukura highlight tagel sports ngarir belaw and then o malara ko special guest ra kama melme and then takuk mo ay sa yel gora history tira klogol may gel ko singir ra tora development ra ay gidat klogol. So, umangyadari na tuta ang ngel sports development officer tukura baseball, softball, tiyang amla mot makal alaaf, mang aktimo introduce ringi nga bay mong ulgayong resegi de mo korak mo los modi at tukura baseball, softball may gel ngarawul mong lotmak ngara min el recent ng Drew Olympic ang mlamo kambayan el sports el ngaral silawan el umbrella. So, umangyadari na tuta nga Atli Kasuma, nga kita Sports Development Officer, L'Oreal Andera Palau National Olympic Committee, lo nga lagi kita tul lokol. So, medikil raw lalo moring imbailbol, so di sige, sulang. Ang tutaw sulang taps, tutaw sadoy. Ang tutaw maro listeners, Atli Kasuma, Palau Baseball Federation Development Officer, Diri Kaloro ng NOC. Sel merging ra softball ma baseball ra Oceania blal it's WSBC, it's World Softball Baseball Confederation. Temle merchel indi si suklo inya elal tam mla mura al sa Oceania rogul program di tal bela amle kakaros di kal Polo confirmed tell Palau Softball Federation under we're still working on the process of merging lang mo require hindi mo kloro get program ra baseball ra blue bela wa di ongoing ngarinya Palau Baseball Federation ngarinya Palau Major League ma Palau National Baseball League sel PML ongoing lang sel PNBL mengira tora CIP le seluriora kurandra malgayok ya PML crucial at time momrekara hopefully by the end of this month or midra May after sel season na PNBL moni sel kloluriora Asai Stadium el sel 2020 Ocean Conference moda sel liga PNBL el start Mato mungkin sel luria rakuran dera amal koyo kal momreg and then ato muali kal mora rakuran damal koyo kal showcase ra program na baseball pa balda. Atri medi mo ulbay introduce ra ben Thomas direki and then ngarinya aku kadri kal member aboard niya Mr. Ben Thomas. Ng artelo banggedel niya nganya gel ku role niya aboard ra NOC diri kal tara ngarbabel ambara baseball. Makuk magel program na timpalal to rekal belal
mga ICI nya walom tira federation mo officiating events. So selom du PNBL ngila umkuras model kamat bolo ngalar address dim RBBA maybe nga kalsal. Sel PNBL Palau National Baseball League. Longora aringi ngaringal president tira tot ngira munyor inya igal Senegal state participating. It's like almost every season they run like 8 to 10 teams. Uksel Palau Major League al president niya former senator Milik Mutul. Dili kal run 6 to 8 teams every season. So season tira mamlakawan ng start imong hindi kal mamlo program ra. So mukte kara PNBL ako ra awayal development program mo ra state. Yes. Usually ko ra States magal. Magkakaroon at ako nakaringi and then tutorial ginala palang major. Yes. Igigita kuk tetera program ra baseball kuk nga ular sa Mr. Ben Thomas mulwa. Malimit total ko ba sa do Timora dahil susunamdum. Medic tulibal elaborated talaga Palau National Baseball League. They actually mulmu el nemokte niya atul mesra a teams kurahmal nemok saygal teams to kar adlo school so lo school dia kat el mtedire kal aul mtedire kal le developer saygal el program bols bi at el tokl athletes el mosbil ngalat el mo school and then we can choose the best mo ter belaw maragel regional ma international sport na baseball maka akla diwa arbet kla nga dakal salmal mutitul misawad nga la pay itin so kam tirar adam tum sawad nga hindi nga ka maralaw sukola yakul malki kamantal time Sirak adak ko lak agulmura na 1968 radikal belitok la uran. Naknetro la ruha Samuel ma. Tok maklo la adro sugol. Ngara ko luso ko ng sigil time ra 1968. Apne first base pitcher at the same time outfielder. Uso ko ra gel blue. Ako luso ko nga ako. Kara ko ramle amle tela team sigil time. Manebto kon mak talgibel daksal. Igan manebto ka team sel omsin del state. State. Oo. Mangmam na club rival sa igid team sel. Sir obong makamatya makamagay. Sea agulmes ngil los tia maral sel pasta mar adre belolo. Selemeng toeng ma kita alzheimer tirar adra blam mi sakalet kada mera kurande perform hindi ako kno it's unfortunate to say team al sige time men mutra ako polak coach amina kusolek adra po coach hindi ako coach at the same time ako adra pro sige time en gukmal si so unfortunate tel team nga gukmal taram nem itutul legal siwel gora mo number 1 ding mlepto kara rungil players nga alsel legan ni edim sige dra time mlepto klaguran ding di day game dim nakatal time di mo sura under da mga lawan time gi blog all star gi maragwame ni na gi usura under light agin malu we struggle agin malu struggle sige the time Bani remember sabtu especially self fly ball ground ball malan drive as elobet di sel sumong fly mal morbab agabol all misri kautal dingar wala tu arumang gire malubang endabal iderang ngar madam malubang arulle malubang ara sige daw no kami klutel bakal yung trakanya may kalil adromes misalom da assembly tok lakuran to ang Asahi Baseball Field. Take Asahi Baseball Field el home plate niya may budula blabulis. Home plate. Okay. Take it home plate take it daw score niya al Asahi siyam na center field. Center field.
Kamudu para bla bulis Ulo ka wala bulis yung mga level mo. Kaya dimle, simple tale, stadium ringil. Iay klaisel, ay gale, barang tila ay gal belen dirias ko gira, nga mo, tu adin Japan, time ra, agar merigil. Marigel. Sige, So, sige dam lekot to kora baseball field Yes. aklam dingir kau. Sige. Hindi nga real mutul mle one ra baseball field before that, tal mo Akundas. remember ngial ubeng. Makamal dim lang ngayon, dim laksal malmal. Andi, ako la rin sa city ay bitara PCC. Tabita PCC, Sige, Serio tatam Bank liguran. of Guam. Madirigal Yun ang communes, mga dirigal communes, dirigal militara. Hindi siya mal way bakal. Ya baseball ra understanding ir military ba kang ngulmu ro ingra. Or rabelaw, kalsel belaw. Tangra ko ram lekot tungul may tadra syabal, tadra boys. Tada Siabal. Kumda sa Tada Siabal. 1925. Sige na nga na. Seguida ulmula baseball blue belaw. Shabala ila Siya 19 tela. 1925. Isel Ainsel tel bukra kamo tel bukra baseball. Tia brief history of baseball 1925 sal ko tulomu lo. Elmo 2007. Tilan tamilo sir. Tia lulusin niya Don Schuster. Oh. Nga na bulo sa Ibal ngima atak kal former president Johnson Trevio nga tilagi mula po magi seral me gimlo maralo may sitigero kul el veterans maigal interview tire maigal stats ra igal mel create tail book gingatal ukti gipa file el more like next year ya do kuk musang yung kuk lula volume 2 tagi del book sel 2000 after 2007 man kaya Okay. Ba't yung nga rin kapiling nga pa ino osil sibi. Ay kapila no sit ya sa pamilya nguk mo blinya ruwa kita federation mara sa ato Yang memang sulam. So kumle athlete Ben. Oy. Kita ko raw uli lang athlete. Nga ra sel time mo ram le kotel korat mura national team or national program of Terbelaw. Mlekot experience ra mo siguro national team. It was in the 80s, early 80s. Nga kamnos ta tulog school, all-star. Terbelaw. From then, Raw Michael Mobile Games. Maria dimle all-star game. Era mobile games. Oh. El mo yung mostata mobile game, mobile game mahmal later. Yung mergo mo mostata actually sila na 1969 ral nga rin Micro games. Akno try out hindi biya ka lula triga sel time mala magreal buy ga nga high school na sa mura baseball. Sige time makatela rin. Sige time mga 18 or 19 years. Nga rin mo tumaklol adam na madu. Sige time tawala they were the best. Triga gid lumte erbelaw. You can never amnin dimla ka TLM la bitter tir. Imando ka real buy ganding rolela experience sa gid ya. Ulang temne mo a practice tir. Man ngila practice regaro hindi aldil regaro ultima na practice o so na man ngila games at the same time. Guram so that a practice ma team siya lumulay gal baseball in naragal Cagarosa State. I see. Rasil mamdasunin ko mal experience ka. Yung ko mal ildelia team erulia team el mom sisiaran dia adal players lo segura gigit teams. Naragal ko ra combination ra tuwil mlarngil ka ule mes lo ule ko no semria lo segura. Sel gumda sel in a nutshell in Tokora Blue. We're doing it el lobang klela blue emruri. Maul maradam le blakan li. Sige da kumisingil yang at the same time baseball at the time that was the national sport at the time. All kinds of sports am niruri di tegil sel mal every time ngari schedule ngi the follow ngi ya marari ngi tegil gulgoni sing mal me ngila practice ra practice o so maul man ngila games
Ela kamargot masen ngom sindem le belua ulu sako. I see. Mlaringa practice. I see. Tangaram le trainer kami. Tirgat le trainer kami tamil suba ngot bangela training ra trail bela me malube tamil garamo civil trainer kami mo yung klase mo ngilak. Malungil game, malungil game sado eh. Hindi ako nung lasing na net training ngilay. Hindi ko mlasit talata sige na mo la baseball program ra lusolo mo tira sa bali tirang lang nila experience si trigi na maklura nga mo. Trigi daw lurut tel to ko. Manglaring yes they had experience ra klol madiri ka training ra role la klol. Ra sige na tamra siabal tamra lusol. Saan mo ako tiltim rakaw? Ang tam mo ako tsirbiw. Amle ko tultim amle ko semle ko tultim mama obura abel amna ulung ra ring Susugi. Suzuki. Okay. Abel susugi. So, ang gila amla na yan program. Player coach Player sa coach, time. Ela klase kami na timir ngaw re gito ring sa isela timir ngaw. Algot man ne to ni man le ungilo sa ko let tial yakki olgong ulmo rablur ngaw. Why say? Di aksal mo tingin nila yeah, they were really good players. Dimle tal gulmes nil dimla kal really lang dimla kal trainer am kay kay maral may masira lamang dimla nangyay ako mong lari nga kay bigul turtir tal team ol soccer team ang ultimo la no se ven makateka tal time lungila team. Kami mo ay sel training kami malu practice kami ngwangarat tele la practice kami. Malungil ger. Hindi aktulas yung model al time ding aguranda especially roreor aguranda di imong mang Maria time schedule gidan mo aguranda practice. Sige time mo kadmal rungol team. Ding kadablo o umde ma-practice gidan lo ban trigel baby ratin. Individually. O waya ko kakak timol mo maktingal outfield di o may rap to mga hindi akate illegal mga level. Most of the time guru rin sel go practice mga level accept probably ka tinga kalo imagine lo city alp to ang outside ak mga level ri mara center abis ak mga level ri swing lo isi. Hindi sel bomo baguran sige that time na practice sige rogul skills el musu Sel omdula se como baguran. Timer kami ako mo ba kuran particular schedule. Ma igaba togol team se bekel silsil ngani schedule ri mangiriul. Sel temela timer gan giremel mo. Lela ge mo da ka element. Mo da ka teal. Ano nga, malungil point, blood race niya, Mr. Thomas, sige nato ko development ma preparation athlete. Sel dilik masing sel laboratory ang practice. Sige sel differentiate our best players. Le practice kita rogo amura practice. Ako sa olis akla ako sa trainer gide o mas kita rogo training. Di sel omura practice emul murablim. Say commitment terkal somel mo better than the rest. So malungil point al diliaben ng say kita differentiate the best players to become better lang diyan practice la kalo masara. Say rulol mo sa next level lang like everybody's practice sa obra practice session everybody mo sil to ko. Di sel extra mo rin say kita differentiate ra. Malungil point sa bladla aben isa coach ma trainer Tora Sports and that's what we do. Agios kaltra skills ngal helper tin di bol motivated tik mas hindi ali ga diwa homework diwa school. It is. Komora apply and then you do your homework to better you the next time and the better practice. Hindi ka repeat sulang even to ka rensyo sado ya mal bring legal team si marboy le ngaramong nila ada tedrestal ada order mo temi lo rensyo malom sama el alta marboy ada kota audior maranga school selbol mre kang
Gikadewat tayo practice ya igal facility o araw la vengiringi tira ko struggle o siga wa sponsorship harawa lights and say practice dital kung litimel practice like clavicel consistent wa tim rai kanya ko rin dire low spare ni mas state ko biga bin sa dire low spare ko randam yun so igero sa tim da kuran dire di ba ang asahim selbel pon mula ka school mara audio at nga kasi kada asahir nga ra for doril mongol Lawrence Schul matemela game tangarilo kamde metial light Lawrence Schul mo sa game tira kotora clean guk sa game sel klose ngarinya udre ben dire kal kita obes sagal TV mo obes sagal match league ra kamar I see. Artar ako betul adra baseball nga sila baseball ra kamar hindi kal kora Cubans ya Yeah. Dominican Republic agay Oh, gila see. bulura South America ngara ko ra nga ako tisal ko mes niya lolo mes tilo yakira wa Alice ma street ma Yeah. sige dala ko ra tamgi sa tuta di mo ngira batal I see. sis Akumdasan til aigide hindi tira they are dedicated everything else tiang we're close to the $1 million basol por niya performer tiang por se and then I make millions of dollars masigi dire lang dreamer tira untumro ni lo sige ako na sundo sisul ko ra perspective mato ra I basket say ngora sports are it's a getaway for other like opportunity or let's talk ng dua o basket I see ako kwa New York Michael ko ra inner city lang hindi ka ready na I guess ita dire kal ko ra osisul mo ra to ra baseball lang dire to albu regel blue di regal dia malte al song usually that's the case rule trim to ra de score ni I see ang self practice ra ka usay gila close to talent hindi Dolman may program sado kung tiba ko ay sige program sel niya nga ra okay Problema, okay. Killing to speak. Okay, malungil tuta ko nga Maruil tuta Salvador Tolam Skomtiel Teleruba Matilang. Usubes mnegile lego dim no de bata me lo wai sa sengego mna chule tuta actualmente excuse me mo se algo lo meu mal un largo que el toxio sultame hay gato blol de ladra béisbol maya PNBL ma palau Major League mal un tateal de mal menga suliadra PML los medro mul hay ganga ditul de gida de Salvador hacia Moctegrigit malas no siga activity justicia ngas belau musbir ngania loru wala kalmol matak kalmol ay niya dakar kilit ng aringi ilegal sultan ng misi at ko ay aktur belaw ilegal masalo ay siya atli malbla kalmol taludor ilegal tigagi ng askar belaw all of telmol belaw ila sindra ng askar kadapol malal masel basay wala siya kamayade ng arangal mo patat kaya yakyu naka Kaya kada yakul 1979 kami ko sa Ostal Malakwam. At maktir mo to masaya to baseball may muto lang. Bali mga sulit kaya toksyo ela tuta ko mamsaw. Mansaw la caller mansaw la tigingin melblam mga commitment talaga kami ra kuka regarding to ka baseball kung ito ba kayo nga sel malmal laruta to ka yakyu sulang tolmal me sado kukpo na gale program ra baseball federation ngarinya sel tara ladra for PBF at Federation del Initial Youth Little League Baseball presenter niya Mr. Raul Sa Awas. Unfortunately mo kasi Elmel ang dira mo niya sungol ni
Mr. Tivan Andres later maibo ko di mo kumti and then kuha isa public mo giving bro announcement by the end of this week kalau top ng girl program ra youth mo start tell youth Little League baseball. So we're gonna start with the baseball camp and then while the baseball camp ngaringi start the registration na rangal mura program and then end the school year and start the season Little League mabula summer. So muto ang lang adra blue di mo nila announcement nya mga registration form sel once open nya om di mera PNOC or sel di ask email formula ko bi mo fill register ang malgim program. Sabem lo ay se atlik mo sele baseball camp molgor nging la tentativa el momuro ngara age group sabil mo seguir el baseball camp. Okay. Ngari niya agel division sel mo for under say the youth baseball ngari ni sel tibol 6 to 8 sa Almardil. Ngari sel 9 to 12 major Little League sa Almardil. Ngari sel 13 to 15 el senior league sa Almardil. Agay kita gibo di mo one camp mga gigidro kul category. Then I would start off with a Little League tibol at the same time and then sel senior league after it event. Sel omdu sa Almardil ang coed. Yeah. Sordila sa bilaw Yes. academics. Yes. Hindi ka nga rin Almardil maukila sa. Oh, mix ra. Ngari ako ra ungil moktel masang ra Almardil sa bilaw sa volunteer sa mix nga naman coed. No, actually tell yakyo nel alta man ako na mornya ligar dira baseball with I get ogul timal maklan ula baseball tel sal al aplan martin. Namor niya ligar dira alta mel ata adra Shabal Australia gal bulura mawa South America na mornya ligar dil. So Guam last start talo baseball artil. Ngedo sa tringir bela hindi ka mal makasay. So kantila ka. Hindi main reason why Ardil masala sa bilaw sa kor sigil age group po. Yeah. Because si Development, yes. Because si skill certificate development in terms ra ko patingir development certificate med diglo si siu. Okay, see. Adiro didol ngit tringia sel program sa wali liga mal uspa commitment ra our parents, our volunteers, mga kulit na kung deda sa sel startup camp, president swing barakuran, deda tulungan sila ng liga, tukura yakyu. Sel kuk al-adra, aliligat tiyal bululat, worldwide, IDCR volunteers sa millions. Sel commitment tiro ng sirata, nga tukura yakyu, tukura volunteers sa IDCR players. So, siya ka di example patil mo ra Blue tumom tayo sa mga na uspalala volunteers material tira ulong siya programa to kaya kila Blue. Pero misal bolke hemos tubdi asudak mo como spare volunteers. El volunteers el malaral malube to la pa taklina gel el basis el boniar malube tamala maraguran silbol gedem motor de asun bot sviarad mondet con ragel الموسبير تلقى كده الأرض الموسبير تيل بالنتيس غاري الأرض لو مسر تيرا فيسبوك أتلي يعني غاري أقوستن الملامي ناسين غرا من دياقل every year غاري أبلاو ناسيونال بيسبول ليج بالأول قرا ديو بوس سؤال بيبي راتام يلقون والو مو أوسيسيول تايم نيما أبلاو ميجور ليج أوسبيرا أوسيسيول بلايرز غاري أقرا Raul Mangmoy Sel Palau National Taylor Cook Tilam Adu and then start season in Kakarosel CL time mo sa players like West Rayam overlap pa games certi ma players sa Abu Dhabi certi na dalong legal tablo league se elabol merek tayo season na PML niya omul sel PNBL diesel tela mangir sel facility ra pulu ramal kayo kal mamrek
which si CIP dir ka Uriol gel Uriol Morsey, and then serum neksegi de tira. Alas tel blel mit mlania like last week or 2 weeks ago tumle mit other PNBL malgorak mo ka season na PML, and then mo mekselula fila malgoyok ay start mo sa ida ka latest information mla pa PNBL and mga kan. Wai se ngari sele, ngari adere ka sub del tilo de sele Palau National Baseball League tag PNBL. Lo wai se ngla dumul boss at tagi del Laur Ocean Conference el Moringir Belau, tagi del Asahi Kuranda Apolo makado orangia tent el bolo spell ngari se del conference. E girel momo ura sometimes relal summer. Mela CIP ore de sel Kuranda rablu ramel geok. El serrelin di mergol mo permanente el mo sebel ngania yakyurngi e do speringi la bela roki ese selbol mreket tonda sek mungara summertime e nga mo mreke girel mo mreka lai terngi mang sebel ngania game serngi al malom smart club se mangania gegi del tool development al lumang ngul boss segi del Palau National Baseball League el modelo mu rauri ur tiagi de semle girelo mu el alfe el endra march malum beginning el al April and tiagi del L'Oreal Moringir Asahi Field, Messi logot maklela kurandra malgyogal dumang mo mlomewt. Hindi se definitely Moringir sel talbon mire langra July, in June tira selbon mire kurandra malgyog yang mamul. Mela sel start sa igi de nyaw ka masimra Asahi sa toy. Mo mire kay krela conference sa 2020 tukok Michael Clark mla sa Asahi mutrul Asahi. Se tigel contractor sa mutul rebuild the Asahi Morsel expected niya other belar tora Ya mate malungil little liga seben ngari kurandra miun se ngani ramil gyog mo. Mo bolorar babal dam al selo. Okay. Ese malungil nisen mer gamiule ongra ra little lig mangiriul gaspusu de mi parents le se ngara 6 years older mo 6 to 8 sel tibol. Tibol e ali religa telan mo telan. Junior Little League cell 9 to 12. 9 to 12. Yeah, senior cell 13 to 15. Okay. Agigida schedule agel games el amorngir el summer como belo Lorenza gal radio ma announcement el motob dem su resisteran el guman. Jagal bal masalo siga drax ma kitel garra sila. Long lel oblile. Naman diktele mo bukti experience na kara rela yakyu. Maka adraxel gulus pe adim le umli marong. Yak mali marong usol I did perform dindim lakal self feel na dindim lakal perform dindim lakal porcel level na black expecting Full potential. yes 1984 sa iter arong and then I ngakya Alilu. amle excel baklongin iwayo dia gusto ay yung sa program ng mga oseng actually nga sila sa kita base amina rom actually sila pati up to pitch especially fastball ako tiyo man sa iga lugar ele sa iga dati friends sila kuli marom mala aksol mali marom masaya ulmak mo kaliba ngil mga level Kaya benal ataragot telgamang lak langar kal players. Hello sogola. more like baseball game. 27 years Active player. oh Coach Rosisulta. Ngaram le secretary ka di tiagi del ngamli marom ngani angot el mururungil. exercise nga ka exercise ra kada kadil nga rablo aktire kale nga daw bulalbak le migay may get part of the overall exercise ko guru ngin adital so message ngun mara tigal wi kasi nga kadim de gray em hit heart na elak 67 na ri dir active dir sa remote dir sa el ambaya game din na mo dal sa kalusol kukman na mo I go beyond my years ukna mo dal sa kalo titigan bagay Seromdug na semnem kita hartagang kisakla hartagang. active el Mitut. oh tem tiga ada siapa doktor amlar ngeu ram tiga kalau singa algong mala hartara kan moklo
Emrosera 87. Actor ano, nagigil mo mala school diving class. Nagigil mo ra complete physical. Yak pura ano kasi ko ngari ako lang ngari. Problem ra. Hindi ko si kau tel malungila iger kau elem continue po. Elbo mo lari. It so happens sa dimlakal lo dekal materialize sa either class. Hindi sa either la actor ano tigri mo statul monitor. So, kukuram lo tat sa adire kal eldam sir madrid. Tokol rivalry. Say ako Mr. Ngileng elan tultokoy. Awana sel ul magdig nga baseball. Amen el muktigan niya al-atyal balkilar mo mulmurtiak logol. The love for the sport. Why say? Say kita basic fundamental kawa ul magdig malmol mulngartiak program. Actually, top sa nga kadimnadik ku baseball. Nakarakar high school ako lu volleyball, o basket. I see. Dikmal tamal sa timing ay open court at yali akmal tamal akno malarap rebound nel matongak ra ong latera de mga migam. Siya ko rin lang mo tilo yak tiamol raffle sports mol tamal ni magugol master concentrate ra baseball. Baseball. سيد الباشن رجال مرا جيم سيد أقول مقام المول ملكيل إس ملء أذليت المول موقوت الموفيشال الأغو تلديك من المول من غير تور administration إيه volunteer volunteer سبيك الvolunteer دونت تيمي مرورا غراندال سمون إلى لا دير السؤال إدري بس أقلام بارترا softball Federation. Meral tamak ambartil direk. El direk le malas min help lang. That's me. Oh, temegal girela. kita madengek mas sendu Ben Thomas. Other bela di madengek mas tanga Ben Thomas through what? Baseball so giving back to the sport takum das tilagi del commitment tragal mortal tlogol tilagi el drive rule athlete because you became somebody because of the game سيجي الجيم أجيرم الجوك سل مورال مو ينجيرم الجوك وانغو بين جيرم الجوك return back سل قوا سل ويرتاق لغول give back to the sport by helping develop سيجي ده basically major problem رجع ده الآن أديتال قولي ترين مرتريال مغير هذا please be drug free ngaria kule nga en sebe den oy kalo okay kule ngara en sebe mga dadu relang oy malungan tutaw Malungan tutaw. kali mo hindi kali ko pay di orang asudit tilal roba kalungat tilang abu wala ben Thomas ma ilan di kali la atli amal masaul sa love of the game rabi baseball nga ka adrases at tola yakyu Cierto si adrases ak mangis tiang e malal magtil kalungan kala lola lili ko madubos ko bakal mo sel to kalili ak malaw lang asulil blamu ul ringil da kasi dal murula to do ral masil sa murula to uk start lang e uk dia kala next year uk start tel mutul mo e modia makmalal ngit kami masila kami tal mamu ringi mem dol mol it's our national sport and we have to support kita adra yakyu dia ka support travelment merigit team no temer madam no yakyu you play for your team e dia ka support travelment makmal lolit atli dolmol malole latura o malalma edom das raklu ligit letil kal ngal kal time 1900 adum nasel last legal up 4 years ago e dia ka legal melmutrela mga kamnarulya, baseball camp pa every Sunday for the last 15 Sundays. Yan nga lang mera asahi, Bekal Sunday, 50 kids from 7 to 14. Akmalolitro kami. Diya doro ato di no elang mangbuk ngaringi aklugol lang. Nga kadi free at teme kal mula asahi. Ya bududla.
makmalangit rokomim dolmol. It's our national sport. Dalawa nga kaladan malsok taltoy. Akmat so kalmur troy la toy akyo. Dabo ko ba kalmur ngila lobula ang gobin kaman saulo lisak mga kala akyo lang alamon ben mutrel ang. Malmol madamalos pero ka ratto ka la akyo. Formulator. I love what you do, man. Dolmol migila la sports. Kaman so lang odre Salvador. Man solingel caller sa to Patrick Martin. Gida dire ka dio nyer nga Arabic culture sa ko dom karara program nga. Walendir ka gredi wala babatra yakun. Mala batra adon ngarbe metidur tangagida lo didur tra kuranda asahil merela. Back culture sige mga rakuran dira sel after hours ra lumtra way sila renchul mo. Kada ka dibniya tigero kul siblings sa Almardil brothers sa Martin adi adrayak tigero dibna all star ng Belo. Makting tal te alembre nga sulela Patrick Martin na ka commitment terngira tora ayak de kungit ba kay nga sira development ma igelurion marad milika program to ayak sula pato. Ya kamal dire kal msawling gel goler leng kada ko ramil sa tial passioner ka ma driver ka ulmo ko malmol mga tial program ngegi del goler pato dire kal otis gel drive otil masing he says ang government tada kal lolngosew dingi ya government ngi ya tay gali de segi then it's a trickle effect tial lorur niya pato ko marang masay as time goes on Trigal 15 ngal, adimeral mo 100, el dimeral mo 150, el dimeral increase a number. Because sel ako tilgi sangal ngaringi sige del rungula patos el driver. Sel rungul masit yang ara mamle wakati kita ngara mo yang ara na mo tiya. What does it take? What it takes is for him to believe sel marang ngil to start ring. Tingin bla start ring se yaw alil. Yang ka umrang mas ang goben orange. Tiang amor trigger rogul baseball players before. That's the driving. Un maklo mention self masay kau katang. Kaben Thomas. Ta ngaraun mo kumlo ben Thomas. Baseball. So you give back to the sport. Esa kita gidil drive more trigger rogul mlangan national program. Most of the time kada deu sokol. Kada deu sokol sel guk plabol teme del momre gal as an athlete. Kada release ayal ble the soup marugul to ka awayal madel. Edi am spreading in more next rat. Esa kita to development. Makmalure nga sulel ngel goler leng ngaring sige del di mga adu SBL bring sel ka passion gid rat to ko masay. That's the drive we need to do. Dinge gida benel tandim la mo dinge dinge gida mrenga sule. Why say? Kai gida rela patul merela. Oh, kautiel me passing ya torch morin nge gida pass torch marnex. Hindi gida spare 100 el pato. Saya idea. Hindi ka dilwan el pato leng sige frustration ang to dra pato leng masay. Government is not helping. No, government tagi del adra blu gida government tiang. Tay government ri. We need to step up like Pato, and then people will follow. Take the lead, and then people will follow. So. Ngari ako len ngara yung sebeda. Ke malungil tuta ko len ngara era. Ali malungil tuta Mr. Talamas. Mama tirgel ko kadal diagi madra yakyu magingal sel other side ra coins. Pagulak ko kusus rakaw. Ngora ngila duling tilangawa kukra adra yakum tamdur ngi nga kukra yak madur ngi ma kor usper gaul atatal arong sitial ku message nga gel sabidil lo mosu sugage ngari nga program former senator Toribio mabrangisa fletria feedback ko ku message nila TV tamal trigal nga lamal mura kurande tamal uniform magegray tamal blo over ku ngara timra ikal koram mol kuk mlosto tial templap de program na NOC aluving elang akurang serangkal nombre del color en mal koram mal mo makakasigi del tokol was lagdi dorula to koram utal baseball mo koradi awulong mo tigel lool mo gutiago mes ngoradi akal ngoraguk timo guk madobo guk obais guk hindi ako way selo ko rin ka last caller mal di mo tebel el prangal get ngaring
a production na ringa malungil ela ngar ela parents sa mga lagi ma uniform may gang yung lego a uniform ela ngadi kuk tata me el masusa kuk na om guerrero il le te kuk para di mol madak masegidro ko ngingel lastel ko ra kamal nakadito ko ra di kuk start ringa kuk Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday la kaya Sunday kuk tomu rabes akmal support ringilang nga kamal dire kamal sa kalomesa yakyu ma family nga kanding mo sel koramo dal salmal koramo smiya ang mo dia gim sal smi lomes sel koramo mo smiya ya gim mal mo smi nga kuranda ako di use gid lo sen koramo manne yul mes tel nga TV mitikal nga kamar sira ngania Mr. Toribio Yoel ma former senator mangale Francis Toribio kaya ta mga champion ra ngoram na win di el angora telgibel gora ngora dakal sal mal bisisi mang di malungilar ngut to mal blakaran di al murungi mang aki malo betrir o bangge maulak mo susur ka kasi nga kaya kak matitul masawa yakun na kada yakun di mo tuloyin mang kamal masaul tatala ko promesa igidri ka ngasin por so edel mal di kan tinuring marang lagi del lakal pol makegre kalo ramal di nga self bolso illos pe el mol sel kukul na mo girin mo mo sel junior el ngara tin mo junior el mora senior segire kita nya ko mo produktif patimra na girin pela ko man masaul na kolere sa do mo sa tele programa le lik Baisi. o mam sa le kolere kam tan mal blakar mame mutulo mo le ngima mal di kun ngitringia sel commitment sila startup program on tigal mo na our parents tigal volunteers especially parents ang ay tigal sila startup program at hindi may drop parang aligire maral like they care niya mal wag yung development stage siya mal girela parent nga nakuran dula banggal ang aligel o banggal yung good programs magel el drill sel dorum sa kuk club ring sa BL kuk niya nga raba abla lolis akra ang aligel ako kagel silu brato yakuma Egel ay tigel di medrap maral memornya egel ko incident after awa camp sel do prido guima akuk maamra de tigel aloy telngal kal hindi na kuran din lenda kaso di il kaya kuran din akural or nga happening At lingel kolera waisa litilig maral telitilig am lani rangaramo. Yes. Mal di mo your parents. Le at one time ingele Greg Cordon game manager duty free game le presenter alit legal giblan ngay ma otoitsi later otoitsi sebsim le minister gimna gigidel kami amera gigidel teams abibiana men taram le parents kama amle parents segidel temela alit league serangwa championship at team or for the first time lu elso asam lo manager amle recruit tirgagidel buigan mla segidel little league program mla segidel program etamongwa championship for the first time at team oro lu elso asam le manager ngim mral di mo yor parents el mo involve le ngari al ula ado oengra gal games ma ado parents sangra mo sel de boy merula magete ay galudo da so iso amo support little mangle active ma elatel moruni atli mo strate summer alaman mo ngil oy magdmal dol ngita ang sura adra baluma tigel parents tigel tiakuk mo so ilem de sel soilo nga sa to kay akyu mal welcome ingari atra koler ngara ko saber okay malungit to ta koler ngara Malungit tuta de Sadoy, Maldigulang Asulit al Rubakal Martilang. Makadiway sel Ger Rubakal de nombre Kalom Kodong, Kament, Kura makamakatatalome sa yakyu o mesap to sports malsoka sports. Hindi kluan at medakal sa bigalong sa kulay kal sports. Kaya mamlani na kimikagani. Kura masarong ko nga ramong Mr. Sawa sablo all recruiter nga kita nga nakula da Maristela lo yaktiu yung dinol mo tiyak. Akura di suggest alwasi kita ada belaw ng kabilang nga sports commission
adisel como ya tol mokmeder yemunya boes o mo kay durur tren recruiter ad ya kami na lil wasel bonia program el continue la every month din ngania program di practice arangal kam celebora ay gagi del tahiyol mo o sokol against tarbe bilablu la kadilo lo bo abo sargal gedro bitle kale taore le khawgil exercise til ako mesa Olympic na YouTube bakpil sa nga ligila angkor nga awrad menen marsay si abda gena burt kaman nga ligila nakabol waisay akmaloni tilwa say karangal ka gili nga sports everyday la kadito dula sa parents tigalu judul nga sila PNO todo del mara recruta de kebluar ngal exercise mo de partra drak free dar ngal Moroy dra makititel belur bera ya ka imol activity tra ngaligir matindi dong okko di malo ko ko le bli maron member the three practice la bet seals 7 days a week al sumti da kadra so adlo el mo hotel tapra la micronesia mai gal bek ta heyo de trena ngaligir mo ay se gobral misulang So la kolera kamen terngi agimla take note agilo Molokoy ka mabla ka ba laro tato sports. Dadi to kaya kyu nga bol mo tayo rogul federation sa ada no sim ta kimo ada do and then mabla ka ba to ka program sports. Ngil sel medicament ligil la angel goler masaul sel insight ngil ligil la agal lure rama pino sile gigida gel help program magi improve. Yes. To improve ang gilel nga ngin gigida ngara ikre o mesre esel kumurgido kumasir kami ati kamorula radio in what sense so gigida all the help gim tinga 20 years el PNOC ngara 20 year the celebration elang and then go marangal kumasay it will never stop improving al suman gim nga gigida kami tra adrablu gim ngal megim tralo sigil kumasay makaranga gim ngusel kami gim real mo kora productive el gilel ngel federation so kaldi mo tat sa sige del kumase mang komisadra lilig is a worldwide organization ngari nga luul kadili sa to ako to call partnership parents lesing gigi dingel tobo dingel trigger rogul volunteers ako ti osengera perspective na tora development trebela le mention nga atli ngora mo babysitting club igal sports federation sometimes our parents samral di mel drop pra ngaligir and then tumo mangrel tuk mura alsang tumo regir hindi ka magkit ayun ay ka nga mo kadar mula problem ngel ngal ka lek mara ay mral mestri ra madri ngal ka sel mo sokol le ka parent alu mong klol adol oy ngaringi leng direkal diklokol mang al bol mage mga ospera a support ra parent lu mga aduring saya ako to klol part say bay kat sa all video lang labas ra ro toy disel mo mage sigit sel ko to ospera parent malubeng kora siblings anybody part ra medringi lu kora tap on the bagit mas next time the real next OC hindi kita rule other belal sa liga ka OX aral model so ko all si rar mula adum ding say kita mal labo do mes it's challenging for us aging as a productive comment o sigil mas makarang atral help per parent ma tial whole family structure multiple civil support ng kalngal kamsel o passion ring to kaklo also Ben, kwadio mesra kauma atapsma atli. Legamiwa komguk mlechusun mo somia sports. Ulusgo ra beginning om gegrel mel mutrela. Chusun mo uriol lol ngsiora sports bela. I'm sure it's not the money that makes you stay there. Amal gegrel ludod om aban disel. Sel passioner gmeul. Ma excitement termi lo mesra development ra ngalga Giredel di mrenga suliulen. better feeling here other club again go transferring in more muguk mo rin siya gid el both breed mo experience ni talato ko
kada ba negative ma positive nga kada nadrak na ko leven mga nga gel time the betre kada na micro games kami ta sa memra loli ka mga na I gel dingi gel put a chip on my shoulder masay but nga adam na represent ragal mo nga kan gel le adam milngil trek me bla karong kurset kurba sa ragal mo hindi nga rin trigel those negative in the community hindi sa dal mo say del channel ringil mo kasi hindi ka next time I'm gonna try my best malungil la discussion even dolmol mil ka to ka tan claiming to ka gal ABCD nga rin coach ka mo official perspective ka being a coach no ba national team or Nakadimnetal coach sa national team 2002 Pohnpei, Micro Games. We medal, give me medal. Atal tol silubi seguir el team Rabe Cray. Amle learn lo say. Every athletes ngal sila team are different. They have different behaviors. As a coach, enggira mo doon sa ngal tap sunguk ngara soal ngara nidringi. Ngal guk atlia guk ngara soal ngara nidringi. Gakaro sumbedel el sumagat coach enggira dol momdali segi dem oral giri individually. Mergo malas mo tiran mot makal. As a group, mergo perform gila ato loruni. Segi daksilubi segi datan. Hindi sige nila si Rakme nga kakuk na retire sige nila. Ika mo kung master official. Galben most of the events regional to Kel Belawa Federation appointed ngil mo ambay. Yeah, micro games ay gagil baseball classic. Sel gibog yung ambay gal event ngayel gamer Belawa nguk ka ambay. Sila ngay del chiba ampe may uso ka makwam en ambara kwam ngara first te develop di ambara kwam retail gila kampi to suri trigal ambay mal obvious ay gal color tir mo no mes trigal o endang sel di trigal bigati berbela mo to ang ko kita kawaad may gam di sel ko ka kisara ang goben sel ko ngarsel plate and dia ka belaw fair mal mo kultuk trigal bebe ambal burul mayam tinda ka nya dia ka retaliate ra trigal bebe ambal mo okay ko ay sira at belaw lakuk magaram mal play fair mo ka game magadang mal ngara home plate el amra loreng sir boys mitigal on da belaw mal ade ernya ko tingal lor sa loring nya maltara makatatel ambara Palau Baseball Federation dire kal malmasol lolo ngasara liga regel ko sel ngana siya season nya ambay ambara PNBL may gagidel restaurant liga kapir di nombre ela guamnetal bagumese tagi de para Major League bagumese tegal lampire 7 to ga di maklol ang ngara ko training el lamrul moral mkegre ladal el mo ambara baseball ma gal bebira sports last course el Southern Block conductor niya amle 2010 temram le tok temne dortin yes temne dortin ambay di omsin dirtira dia kal temla ditar ada yakyu magukti kal ada yakyu dimle sorry mel certification and then from then temlo ngari temlo pisam na micro games. Na conducted before micro games sa the host. And then after say ako ka really one last 2 years so 4-5 ambay. Refreshing course ako ka gelbes la apply ako ka really. Elal mungra tele baseball ma softball la merge na mo one. Yes. So sabidak mungra one federation. Ilang mal nga ko preferable le disira umpires most ngi in terms ra disela game teams
Malungilay nakalmara numbers we can do nga niya 4-man system, 3-man system, 2-man system sa ambay pro so yeah, 1-man ya ako kato softball recreational nga nya nakalmara numbers ra di kita mal makasay matira sel ko commitment ma dedication na adult swal mera tukara klokole ko ambay di ka kaya number sa mal sabi tiya ko tisol do so all mar do mes okay hindi anda ka adult swal ng Arcel all 7 inning mga clear de album mala tukara enda kan may mar coaches Maldos talaga si Il handle ko kay dito ko. Okay. Mel, Sa kamuto ka tuwid mo siya. Mas sales ko mga sa man mo ato koy. Embre gat maklaw gire. Keep on learning. Ay gal tuwa ka di nga let's say nga ababin nga mga coaching maluwing official embre stop. Time changes. Nanggiram kung may sa Akira TV, kung may sa gali Akira, they learn from there. Ask a question, alam ba ngayon? Upgrade yourself, Giriel. Misal siguro mo say, kumara ruliaw rin. Ilang nga niya, time, ambay nga rin, ambay nga rin say, on najisep yel term rasyawal algo al sum ngari atay raptu maad el morabes in save mergom kental aro serial nele trainer mamers seguida last time al name call am na retire nil rubak anyway makabo yarang tel ete ako ligar nyo kasi ngari niya atay gay amin agel tay duduk mula sen tay egal tu maala di tal mora base en ngara ruling ni nga ngara ruling rom hindi ako ren sula si gel color ni safe lang ni tay ngo say there's no tie in baseball either out or safe manglo el masyari lakal mo kamasang malgagret to koy emle changera agulum daso ni to kol kay gid klol ada ulo palo impose ga o kya amrel rendim lagi sara amin akman mo edim lagi sal wasin ngani na lulug di ay gid ay gal magal el to kol el maldim gagres el changera momentum ra game tila to ben el onasi save tila mix el to siabal matogam digel sel onasi le direct el bulgula save save egito to mo to rik muntail Hindi, ngil point sa lalabin. Ngil ambay. Ulmar ambay, chats mental. Yes. Chats. The province. why see It's your judgment. Hindi either black or white. why see Hindi ka right answer to that question. Atay nga lang. Hindi ka atay. there's no tie There's one. Ela yakura ang aparte sa to ya lamor niya kumarwane na ansing ngit mo save me bita dro sel one sel blan ko niya ambat mo out ngit dilol mo mga bes and then at appeal replay tomo ko through a camera view yeah, make a ruling kaya ako kaya hindi kita ko tiyak MLB la bro ya hindi kita ko ka adara wa ayun sa nakasor sa gida gigid mo Remember la Tora Sports algo el mornita allí del Tora video. Judgment tra video. Nunca dire kami nagko challenge ringi. why see Even wa football, ma basket. yes Nede kal sorry about part niya TV lang luso sel judgment ring el adal ng RC. why see Hindi because of the technology, you know. Termula lari mo actor ng technology. mayor the same decision in baseball ang New York Thomas Reagan ang mayor sa decision elam letal to gumisa gagid el major league
Gagi del batori relax el mut mo mesaya. Hindi il dum lo tigel mong sel dobong mo kirem el mut mo mesa sen nexel ke. Mo timel oiti. Hindi ko le mesar ambal go amal maklola. I see. Mako le mesa tik mutir gandir gungil o singit. Makmodon o ke sel langaria batol mal mo kirel sel beisa sel gats. E o mesa nit kung magrabol el goler adro sel me. Hindi ko aman leungil agel kol sengay ma. Hindi to man na maklola makutiratela direkan mala testara o sengir luera bol ambay. Letalable issue few years ago temlot telak mungkat sibam pamkita o sengel mong letela logola temlom kita semua nga digable issue rela ya Hindi pa maliw nila rakol. So ngay trial ambal ko ka detail nam dek mo kito. So kasi ako nga behind the plate makukti nga na Yes. base. Yeah. okay. Mal detail mo tel mo nga kasi nga na plate. Wala mo kito. So dagi sa tu makukti base ampa. Yeah. Mal detail at detail. Nya ka. Isa ng parent ang ginaman di mo siya Edual mo selva imol baso tingari. It's ginaman move all the time Right. to make the right call. Sige di yung mga question tigal audience opponent. Dengar sel right position sel omega call and that's it. Dahil ginaman dito ore a call about 90 degrees, 90 feet away, more than that. Direkal mal gire do lo spera rungil announcer ay kan ke I see. lengel bato letal guren seni matalam sel le announcer atara games angramo sel moren setira rum gomes setial baseball o emle girel mo announcer atara sel first game at major league Luben ka manager imora timbak may kung ram ka request ya tumen dia ka de da chede de announce ay ka ringetera malungil announcer marulia klogol ma audience man mo excited pero sila nga rin mal mo sir da kuranda Sa live ma nya la commentator nya mal mal malul nila. Esa ya basically na history of baseball. I see. Kada dilo rin sa radio. So adal mo sa daring ingel. Selo sa daring ka wa mo mesa technical. Pati nga radio mo lang didil sa mo. Tulad ako nga Dagara ko ramle, kato ko rakan announcer. Dagara din ko ra famous, ko ramle announcers. Remember, Nga niya remembrance ra imol announcer mal. Amaw belaw. You know what? Ngayon sa klan mo el wasik na magrado ng level up to. Ato spera bat. Ang kangara mo siguro ka dapat ng okmal to ko min spansak mla iuteklil. Yang ngerti ng announcer mengara tiam na bulta kuran. Announcer mo omis na katitele kung level abol mereka gaming normal. Abol mereka gaming normal. Lo si olay kadi nga imol kung team ra umong level. Kamaluin mo level ding nga kung team ra umong level. Makasi ka bo kam. Enga altera ang si time nga agar omlim ro. Kamalimisel ore ka tel battle men umlo. Okmong ngaral to ko ngaria solo tu na len diam alabdi. Ginan mo lu sa imam. Makorol nga ngariak. Ganggu kurang malgor tiang mo la daw. Mo to mi rabat. Makukulan me, edim lak pere. Abol next day akmo rol mo merek. Lunch during lunch time. Yakmo la library lo sigil was ngaria bukol ko as well explain. Egol om tigra imol. Kaya baseball bukol wakno. Makmul akmo ibari. Elmol ma artial baring mention rin. Wow. Makukulan mas na practice ulit sige dem ko o sige rin maurang asuli. itigela dimlag lo ngui wala Why say? La de mesa pasture ka. Oy. De mesa pasture ka malte. Ada mo misay gal igala imakal sel oy. Bali misel ako. Ela Kasi sa kamal- to ka baring el mo sa daring event. Ako o mesa tiral major league dito.
ngani sila ka routine ra para sa laboratories. Ayeng kora help para ka relax or wakas siya parang kora mulut taklo beringi magarang. Ya, ige, Usually ngani ako kikira at sila mo. o hindi nga ka, tegi da plol guru ni. Tirgal bilbarer sa nga ruengak, plol selme ako gertin, ka picture mo nga titila lomet. Plol lomet, umisinit fastball, inside, outside. Sel gural mo deck, nga kam na ready. Kasi nga gural ko kulub dep tungan. No matter what, kulub dep tungan. Siyam le, gukle, tele, timam dali work on top of it, sel gural mo siya na ready. Ak manilos hanggang mga titila at the same time, ak manilos nga ka, even though nga, baby at time, kalbi dep tungan din, siya kita mindset nga ka, time check po. Sa ato yung ano niya, giba mo rurngil kuk ginela talrelik, aktiri ka mo mrura coaching course le, igal program ra ngal ka kuk ngod luul ma. I see. At tetela darur ni maigal program ra pala major league ma. Igal nga ra level yakyu. So ngania coaching course ra soal mo rurngil ginela program. Igal ko ka samren mo coach mo tigel kuk kudong trill nga igal program ra wala 19 and under ma tigal may baseball player sa blue bela bokin may 13 tigal mamrura umpire course mo tigal ko mo officiate ya program lig tigal ko kadra blue sa Maria Elmira tigal course bogurur gay adi bogul to announcement and then kumdi am godong happy no sira 4491 488 lumusang klim selbol sa takor sa kawadong kela program. Malung elbon nga ikel announcement terkak man mema. Yes, man sulang. Kung bese mapto kalm kegrela the parents rela la man mo sumarealo bunti amil kilero. Kato kora amara olgeda la teme del kuk momre da di schedule momre 11 mang dili kam lari nyawan ra I guess pigir el negre lo pengeder el alto time no de kalamay nga ngira karkura the bed lui dili kalam le gol ra earlier engge ya kora assistant ra ngel president ra federation el governor Temismul ngge dili kalam le advisor el 2019 18 and under junior national team tel ding nombre el mura komra pigini rair dili kalguk le AAA Oceania Championship advisor el Morsel 2017 Micronesian Baseball Classic laling ila Comra 2017 so lo de kasbel mi ngedar el 2000 ding so del di dulang klel le partra program ngedar el 2000 hindi na ko amar krek ko ra di last el commenter kami and then al pogulingit ita asmerak program Maring sel upcoming event mlege del host tel pelaura June sel Micronesian baseball classic sewal it's an annual event ra baseball mlaring ra saibal ra 2016 Kuamra 2017 mlege la bela hosting el June moda kasbel tel ra morina kuranta magi Lila sa babir el mora el adra Micronesian Baseball Classic el IMRT el que la hosting or withdrawal and then bulura aquama akongel Okay. el mo hospital event walong edul time ringil seba bela el hostel sel 2017 direct and sel outbreak ra dengue fever el time o mlo tiran adel mele tal mlo close el dengue fever aqua ma wal lelu ni rusel 2017 e ko malari el amdi agidi ka ada dura dolong alam sel adra MBC baseball classic dia data labol melas ketin bol bol November or December el sel al year so manat teme del motmok ma ko to fundraising el kinarbuy mo sel Micronesian Baseball Classic maktul ngitra support tra adra volume audiora fundraising ma rensure arbuy gam namu lo magidi ngitra support tra adra volume dirakal
Chel tora lili ka mongin announcement by the end of this week yung makatmok na ro actimometer officer sa lili gila program ay gila babirak met announcement may gil ongoing programs nga ngigil ko tora wa state visit ma school visit sa school somyo programa baseball lekora state malubong schools and sildem ko dora PNOC go through the manila nga taps sa coordinator STOs and then we work scheduling marogul programs sa gilal kumna so request sa gilal ongoing season nila nga PML ang aniya game makapsingay igel program ra Patrick sell every Sunday kuranda asahi 1 o'clock dili ka di open del mo ra public tinadom sin del dim ka nga kangarbeed may gel maori na hanga pedang kangarbeed dili ka di invite Patrick gela ngal ko sa mga program ya ma sel gimo mo la program gimo collaborate nga Patrick and then run a sel camp marugoy mo inya maldi ki angod bok nga ti algo ko sa ang government boldo Absolutely. Hindi ako sa nga ka, dahil ka dal waktu ngakti, melas lo siga unmak niya, nasakal ko all taigel niya black na experience nga kadar ko, mon mutra kukritar film mo pagkada Amerika ambay. Tinigale o siga alulele okmang mornya role lang maso edal recruiter ba tukla me trainer til gila coaching ma ay gale umpiring ra both baseball and softball elay gida gel male last time gimlania gel tournament ra elementary schools agidim let de long ra la umpire ra softball games ay gale agidim let de long ra tel agili di sila teams anila games yung ngira asay bagi interchange agi di ora grande di change deka mo dal me helper mam kada do siga akum na sing gire dal sum kada malas man mula program no ngiling gire dal lom doy sa ano coaches ma ano officials sa games enya tirgay gida do tira igay gida ro kulto ko taman saul mansulang Sulaben. Sulang seguir so as part of the Digital Development Coordinators officers program igay kami talbal duben agina malme digital ko help para to administration or sel alat so atali mga kagira maluro lo mangel federation let's say Palaw Major League or PNBL الرولي الرير السلا بروجرام تيرك ما سيا اتسل تيم المي لقينا امرور نينا باسكت اتسل تيم المي جيل البروفايدر تول اف المرا تريننج را امباي مغوك تيغدي بلو شغل مونغر لا تيم السلمي تو تاسا تولغاك لتريجي التولغاك لامو امبار سيل تيم e agiro teitra sesum ko ora dik masya bolsomi mei endegat mo ngire rulla ultel toy rungulot tungira federation batamo partra ngar alira giri lo sigra tul other more training as a referee magada diom doisar ambay mo ay gida gel partra developmental gimtral marula leng maral kada maral dimral mo asangar bek la other parent the blame parents كمان الأدرى ويرا جينا لوسيك روليل يوسيك روليل مثلا so how can we correct the problem and then أجي كده أجي solutions اللي دار سابلو ما وأنكو بين ما ربك الأدم أجي وكمل متر لوسيك كمرة هذا الصبح كوريك قد قرأ ما أقول بقول من مالدي شغل متلت على المتلو رجع سولي لا بن توماس المسؤول المي أوبن كده مع أتلي الديفلوبمنت أوفيسر ورجع سولي مساعدول جيل تلت على تيجا 20th anniversary را PNOC direkal quradi announcement ngarinya Belao Games Samral May lo mu June 14 ya ngaring direkal state trips ra balu so ngarinya ada lores lang swal mo so ra timringi ra abalwal ida kalau dingat bum magarang sa el gol ra lulu tour gegim ko chair nga kamia chairman at Belao Games nya ku ngara sel to ra registration or athletes
man sa el goal ringira 488-2626 mga dadura lulutuur yung masa information ringil adalaw ngara alarabalu mang sa el contact ringi o kore ko ay sa mga sakalo sa kurang arangit mursa gidat lokol mang lulutuur 488-2626 and then also mangguk tingar nga questions sa kumina tukorak lokol kumungrat lokol amorngi et ngara nga o ngara alaringin sa ilokol rapian o si mga dadura nga kamalubi ka mga dadura at sehiban amasyo Luwin tingil dil adrap yun o sito Royal Milmore Trigel Sports Federation sa administrator sa Sirk Lacol. Mga sabi mo kung madaduring ilo, kaya tila ulak Lacol, ngoy nga nga scheduler tir. Mga ayga malamal muluay sige de sa do hindi detalaner sige del kadok mo sports entry ra its state May 14. May 14 el actual labas ka mayat preliminary sports taitang soril mo sakol el at mga dadura adara baluri kung ay gagit aklakol ya May 14 tinak malo ay sangan mo tamo sakol endia sige dagil mutel me ay sargal masay el andi mo gagit aklakol abelaw game tir gagit o ngaral ma anybody nga riak question niya sa el watersin mo say aktin mutel wa at ale malo nga suler bekla adul rings I hope ay gilgim dilo maguk del gimosadre al silsa ko ram le help mira ko history at ko baseball nya schedule ko next Monday April 22 agil mutel mel ko of three special guest ko el mutel mo celebrate at 20th anniversary man sulang